Ini adalah pelajaran terakhir, pelajaran keempat. 누가복음 10장 Mari kita lihat Lukas pasal 10 ayat 19. 누가복음 10장 19절을 우리 같이 읽겠습니다. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Judul hari ini adalah Kristus yang membebaskan kita dari kuasa setan. Di dalam Alkitab ada perjanjian Tuhan yang penting bagi kita. Dan untuk mengetahui aliran perjanjian itu sangat penting bagi kita. Dan kunci dari Alkitab adalah Kristus. Yohanes pasal 5 ayat 39, Tuhan Yesus sendiri katakan, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kitab-kitab suci yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian lama. Dan di antara perjanjian lama, lebih tepatnya ini berbicara tentang 5 kitab Musa. Tetapi di dalam kitab-kitab Musa, kata Kristus tidak pernah ditulis di sana. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku. Kecuali Kristus, jika kita melihat hal yang lain di dalam Alkitab selain Kristus, maka kita sebenarnya kehilangan hal yang penting. Dulu ketika saya belajar di sekolah teologi, saya melihat hal yang penting, yang menarik. Ada para pengajar yang mengajar tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan para pengajar yang mengajar perjanjian lama, mereka tidak pernah berbicara tentang perjanjian baru. Sekolah teologi di mana saya belajar adalah sekolah yang sangat terkenal di Korea. Dan pengajar di sana katakan, kita harus melihat perjanjian lama dengan perjanjian lama itu sendiri. Dan pengajar yang sangat terkenal di mengajar perjanjian lama pun mengajarkan banyak tafsiran, jadi sangat membingungkan bagi saya. Jadi kecuali Kristus, kalau kita melihat perjanjian lama tanpa Kristus, maka sangat sulit bagi kita untuk mengerti. Dan jika seperti itu, maka itu hanyalah pelajaran akademik saja. Padahal Tuhan Yesus sendiri katakan, kitab-kitab suci ini, dan pada saat itu Tuhan Yesus katakan hal ini, belum ada perjanjian baru. Tuhan Yesus katakan perjanjian lama itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi lihat, coba berpikir di sini, bagaimana orang dapat belajar teologi tanpa Kristus? Tetapi apa yang dikatakan itu adalah aliran dunia ini. Dan saya dapat katakan bahwa hal yang seperti itu adalah salah. Kisah Rasul 1 ayat 1, Tuhan Yesus adalah Kristus. Lukas mengatakan bahwa dia
menerangkan bahwa Yesus adalah 빼고 Kristus. 본다는 것은 성경을 완전히 틀리게 본 거죠. Dan jika kita menerima Kristus dan membaca Alkitab, dan jika kita tidak menerima Kristus lalu membaca Alkitab, maka kita membaca Alkitab dengan cara yang salah. Kita harus melihat alur sejarah. 하나님의 복음이 없는 시대에 복음을 회복시키십니다. Di setiap zaman di mana Injil itu hilang, Tuhan sendiri yang memulihkan Injil bagi zaman itu. 누리는 시간표가 옵니다. Maka jadwal waktu untuk menikmati Injil pun muncul. Tetapi suatu ketika Injil ini pun akan hilang, melemah lagi. Dan ketika hal itu terjadi, bencana dan penderitaan yang menghampiri manusia. Tetapi Tuhan sendiri yang memulihkan Injil itu kembali. Hal seperti ini terus-menerus diulangi di dalam Alkitab maupun sejarah. Dan bahkan berlaku pada hari ini juga. Maka kita harus melihat alur atau aliran Injil. Ketika kita melihat Kejadian pasal 3 itu adalah zaman kejatuhan manusia. Tetapi pada saat itu Tuhan memberikan perjanjian bagi manusia, perjanjian keturunan perempuan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Tetapi suatu ketika Injil ini melemah dan bencana yang ada di dunia ini. Kejadian pasal 6 itulah zaman Nephilim. Dan pada saat itu Tuhan memberikan perjanjian akan bahtera. Tapi suatu ketika Injil ini melemah dan hilang lagi. Kejadian pasal 11 itu adalah zaman Menara Babel. Dan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3 Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi bapak perjanjian. Artinya Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham. Dan suatu hari zaman perbudakan itu datang dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-10. Bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Dan pada saat itu Tuhan memberikan perjanjian tentang korban persembahan. Dan Yesaya pasal 6 ayat 1-10 itu adalah zaman pembuangan. Jadi hal seperti ini terus berulang terjadi. Injil ini hilang, lalu dipulihkan, lalu hilang lagi, dipulihkan lagi. Dan melalui Yesaya pasal 6 ayat 13 Tuhan memberikan kepada kita perjanjian akan remnant. Dan juga Tuhan memberikan kita perjanjian Immanuel di Yesaya pasal 7 ayat 14, Mesias yang akan datang. Lalu zaman penjajahan, Matius pasal 16 ayat 1-13. Dan Tuhan datang ke dunia ini sebagai Kristus. Dan Petrus mengakui bahwa Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup.
무너졌습니다. Gereja mula-mula. Gereja mula-mula yang menyaksikan mujizat Injil, tetapi suatu ketika gereja ini pun 1000년 동안 runtuh, 복음이 사라져 버렸습니다. sehingga dalam zaman pertengahan selama 1000 tahun Injil ini hilang. 종교 개혁을 일으키죠. Dan Tuhan memulihkan reformasi agama melalui beberapa orang yang menyadari Injil ini. 17절 이 말씀 붙잡고 복음을 다시 회복합니다. Seorang Martin Luther, dia membaca ayat Alkitab dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dan dia menyadarinya. Hari ini pun sama. 복음이 희미해지면 반드시 이 땅에 재앙이 옵니다. Jika Injil itu melemah, maka bencanalah yang terjadi 코로나 atas dunia ini. 재앙이 지금 전 세계를 덮고 있습니다. Dan hari ini bencana corona menguasai seluruh dunia. 그러면 우리는 이걸 봐야 됩니다. Maka kita harus melihat kembali kepada hal ini. 회복할 때가 왔다는 겁니다. Inilah waktu bagi Tuhan untuk memulihkan Injil. 재앙이 왔습니까? Bencana terjadi di Indonesia. 하나님이 복음을 회복할 시간표가 왔습니다. Itu menjadi waktu di mana Tuhan memulihkan Injil bagi Indonesia. 여러분을 왜 불렀습니까? Kenapa Tuhan memanggil saudara? 신학 공부에서 큰 교회 목회하고 잘 먹고 잘 살아라고? For you to become great person in the church, so for you to live well. Apakah Tuhan memanggil saudara untuk menjadi orang yang For you, penting di dalam gereja dan menjalani hidup dengan baik? Apakah Tuhan memanggil saudara untuk memimpin gereja besar? Bukan, melainkan Tuhan memanggil saudara untuk memulihkan Injil bagi Indonesia. Jika saudara memegang perjanjian ini, maka Tuhan akan memberkati saudara berkat akan zaman itu. 계속 방해하는 존재가 있지요. Dan ada ciptaan yang menghalangi perjanjian ini secara terus-menerus. 이 사단의 존재는 계속 복음을 약화시키고 복음을 희미하게 만들고 복음을 놓치게. Ciptaan ini, setan, dia secara terus-menerus membuat kita kehilangan Injil dan membuat Injil ini menjadi lemah dan membuat dunia ini dipenuhi kegelapan. 복음 말고도 얼마나 좋은 게 많냐. Selain Injil ada begitu banyak hal yang baik, itulah pesan setan. Kenapa kalian terus mengatakan Kristus? 아니 봉사도 하고 헌신도 하고 우리가 막 진짜 막 사회도 일으키고 개혁도 하고 할 게 얼마나 많은데. Kita memiliki banyak hal untuk kita lakukan. Kita harus melakukan pekerjaan sosial. Kita harus membela hak-hak orang lain, melakukan hal-hal yang baik. Itulah pesan setan. Tapi saudara harus tahu keberadaan setan secara akurat. Saudara tidak boleh tertipu akan hal itu. Jika saudara tidak mengerti hal ini, maka saudara tidak punya pilihan selain tertipu oleh setan. 이 사단의 존재가 분명히 성경에 나옵니다. Padahal Alkitab sudah menyatakan keeksistensi setan. 에스겔 28장 12절에서 Seperti saudara ketahui, Yeskel pasal 28 ayat 12 sampai 14 이사야 14장 12절에서 dan Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 Isaiah 14, 12 through 14. 분명히 타락한 천사입니다. 하늘에서 쫓겨났다. Jadi, ayat-ayat ini mengatakan setan adalah malaikat yang berkhianat yang diusir dari surga. 요한복음 8장 Dan Yohanes pasal 8 ayat John 44. 8:44. 거짓의 Dia adalah bapa dari semua pembohong. 전공이 거짓말이거든요. Jadi keahliannya adalah berbohong, berkata dusta. 우상을 숭배하는 사람들, 이 귀신을 섬기는 사람들이요. 이 사단의 거짓말에 속는 거거든요. Dan mereka yang menyembah berhala, menyembah roh-roh jahat, mereka ditipu oleh setan. Efesus pasal 2 ayat 2
공중의 권세 잡은 자 그랬습니다. Di sini dikatakan he is the one who holds the dia power, the adalah roh yang 이 땅에 menguasai kerajaan angkasa. he has the power. Artinya dia yang berkuasa atas dunia ini. 요한복음 12장 Dan Yohanes pasal 12 ayat 31 31절에 세상 임금이라 그랬습니다. di sini dikatakan dia adalah prince of this world. ilah zaman ini. 베드로전서 5장 8절 Dan 1 Petrus 5 ayat 8 여기 보니까 지금도 신자를 대적하고 있다고 했습니다. He is still against the believers. dia adalah musuh dari orang-orang percaya. 아마 인도네시아에 여러분만 복음을 못 깨달으면 아마 사단은 굉장히 기뻐할 Jika saudara If you do tidak not menyadari Injil, realize maka the gospel, setan then Satan will be very sangat pleased. berkenan, sangat senang akan hal itu. 저녁에 영향을 줄 수 있습니다. But, Tapi sebaliknya, on the contrary, jika saudara if you realize menyadari the gospel, Injil, then maka you can give saudara dapat memberikan pengaruh Injil atas seluruh Indonesia. 아마 사단이 인도네시아에 많은 신학교이겠지만 계속 복음만 말하는 여러분 신학교를 가장 아마 지금 싫어해요. Setan tidak Satan suka dislikes dengan all the seminary schools in Indonesia, but Satan will Setan dislike suka the dengan most semua sekolah teologi yang ada di Indonesia, tapi setan sangat tidak suka dengan sekolah teologi lain, yaitu STAK 그를 RRI. 공개하겠습니까? If I'm a Satan, where Jika saya adalah do setan, I attack? di mana yang akan saya serang? 학문적인 것 무슨 뭐 여러 가지 막 좋은 거뭐 헌신하고 봉사하고 그런 걸 말하는 막 신미주의하고 그런 그 신학교 그런 교회를 공개할 이유가 없잖아요. Bagi If for setan, Satan, no need to tidak perlu attack untuk the menyerang church or gereja the atau seminary sekolah school teologi who yang do melakukan the hal-hal mysticism mistisisme or who dedicate atau their lives or, academically yang mengejar renowned kedudukan schools. mereka ataupun mengejar 오직 그리스도만 신학교가 있어요. There's ke the seminary nama school mereka. which says all Tetapi setan sangat tidak suka dengan sekolah teologi yang memberitakan hanya Kristus. Satan will Dan setan akan membenci sekolah teologi yang seperti itu. 여러분도 힘든 사람이었습니까? is there anyone who feel who have Apakah di antara difficulties among saudara mengalami 생각해 보시기 바랍니다. kesulitan di antara saudara? Tolong pikirkan tentang hal ini. there is some trait Jadi attribute ada of Satan. atribut-atribut setan. Yeah. We can see Dan kita that dapat in lihat hal ini di Genesis chapter 3. Kejadian pasal 3 dengan baik. 여기 어떻게 아담과 하와는 넘어뜨렸냐? 사단의 모습을, 사단의 속성을 Kita dapat melihat We can see the atribut attributes setan of dengan Satan baik well dalam in Kejadian pasal 3. Genesis chapter 3. Kita We can dapat know melihat how bagaimana Satan cara attacked setan and menyerang break dan down the Adam. menjatuhkan Adam dan Hawa. 바로 나타나가지고 하와에게 말한 게 아닙니다. Setan Satan didn't tidak menampakkan diri dengan jelas dan 아마 이 berkata-kata dengan Hawa. 친했던 것 같아요. Maybe I guess the serpent was very close with Eve. Tetapi saya menduga bahwa ular ini sangat dekat The dengan animal, Hawa. which is very close to human being, their IQ is very Binatang yang sangat dekat dengan high. Satan manusia, uses this IQ-nya serpent. sangat tinggi, dan setan memakai binatang yang He is seperti ini, very crafty, cunning. yang 사단은 kelihatannya sangat cerdik. 정말 여러분에게 가장 영향을 줄 수 있는 사람을 통해서 역사하기를. Setan Satan want to work through the person who will give you the influence, who will give Setan influence to you. sangat ingin bekerja melalui orang-orang yang sangat memberikan pengaruh bagi saudara. 하와에게 네가 결코 죽지 아니하리라. Jika saudara melihat Kejadian pasal 3 ayat 4, setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. 완벽한 거짓말이에요. Dan ini adalah kebohongan yang sempurna. 이 거짓말을 너무 확실하게. He told a lie Jadi dia very berbohong dengan confidently sangat and surely. yakin dan percaya 창세기 diri. 3장 5절에 보니까
Jika saudara lihat When you Kejadian see 3 ayat 5, Genesis 3:5, 네가 하나님 같이 될 거야 그랬어. it says you will be Tetapi like God. kamu akan menjadi seperti Allah. 하와가 완전히 미혹됐어. Setelah mendengar After hearing perkataan this, ini, Eve was tempted Hawa totally. benar-benar 하와 ditaklukkan. 깨달은 거예요. Eve Hawa realized menyadari, 왜 하나님이 선악과를 먹지 말라고 해요? kenapa why God said, "Do not Allah eat the melarang fruit of kita good and untuk evil." memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 하나님이 될 수 있기 때문에 먹지 말라고 했구나. Aha, Oh, jika kita memakan buah ini, kita akan menjadi sama seperti Allah sehingga Allah melarang kita untuk 확실한 memakannya. 깨달음이 왔어요. the sure, Jadi, realization came to Eve. Hawa menyadari sesuatu yang kelihatannya sangat meyakinkan. It means that Satan completely Padahal itu adalah tempted Eve. penaklukan 메시지로 하와의 마음속에 sempurna setan atas Hawa. It was entered into Eve's Jadi heart setan with a message. merasuki hati Hawa dengan pesan-pesan ini. 지혜롭고 탐스럽고 먹니스럽고 진짜 그렇게 보인 거예요. Here Dan it is menyadari that hal ini Eve ketika looked Hawa melihat buah looked itu, good to buah Eve itu and menarik it hati even dan looked, memberikan it gives pengertian. wisdom to her. 창세기 3장 5절에 보니까 이렇게 얘기합니다. Dan And juga also the same in the Genesis Kejadian chapter pasal 3, 3 ayat verse 5 5, ayat yang sama 네가 berkata, 이스라엘 보면 네가 하나님 같이 될 줄을 하나님께서 아신다. 그랬습니다. the Setan Satan says, mengatakan, when you eat of ketika it, kamu you makannya, will be like mata God. God kamu akan already menjadi knows sama about it. seperti Allah, dan Allah mengetahui hal itu. 완전히 하나님이 뒤집어 씌웠습니다. You know, God, how can I say, accused the God. 하나님 아주 Jadi 나쁜 분이죠. setan According to Satan's words, God is very bad. setan menuduh Allah. 하나님 Jadi 너무 berdasarkan 좋은 perkataan 분이라는데 setan, Allah 이 kelihatannya 사단의 sangat 보니까, licik. 이야, 하나님 정말 나쁜 분이야. Before, they realize that God is very Sebelumnya, good, manusia but berpikir after bahwa Allah hearing adalah Satan's words, pribadi yang God is baik, very tetapi bad. setelah mendengar perkataan setan, manusia merasa bahwa Allah lah pribadi yang sangat jahat. 다른 사람 말을 할 때 진짜 이렇게 중상할 때가 모략할 때가 많아요. Even we ourselves Bahkan, talks about other kita pun persons. sering Sometimes we berbicara atau membicarakan orang lain. Seringkali kita menuduh orang If I lain. hear from this person, then that person is the person who should be Jika killed. saya mendengar sesuatu 그게 아니야. tentang orang ini, If I met that saya merasa person bahwa and orang inilah thought orang yang harus about it, then it is not. dibunuh sekalipun. 사단이 Tetapi sebenarnya orang itu tidak seperti itu. 우리 인간을 넘어뜨립니다. Like this way, Dan seperti Satan inilah slandered setan people and menipu then, dan make menaklukkan people manusia, fall down. sehingga manusia pun terjatuh. So we Jadi shouldn't kita be tidak deceived. boleh tertipu. 자, 그러면 이 사단의 지금 어떤 모습이냐? 사단의 실존. Lalu Then, how bagaimana about the reality of Satan? tentang realita setan? 이 그리스도 오셔가지고 이 사단의 권세를 박살냈지요. Already Sebenarnya Christ came and eh, brought down Kristus Satan's sudah datang authority. dan menghancurkan otoritas setan. 15절, 하나님은 아담 하와가 하나님을 떠나서 사단에게 딱 잡힐 때 그때부터 처음부터 이 여자의 옷을 언약을 주셨습니다. Ketika When kita we melihat read Kejadian Genesis pasal 3 ayat 3:15, 15, the moment Adam and Eve saat departed di mana from Adam dan God, Hawa the terpisah moment dari this Allah, Adam and Eve saat got di by mana Adam dan Satan, Hawa God gave terperangkap oleh setan, Tuhan memberikan perjanjian ini keturunan perempuan. 박살낸다 그랬죠. Keturunan perempuan akan datang dan dia akan menghancurkan kepala setan. 크러시라는 단어는 갈다는 갈다. Crush means grind. Menghancurkan artinya It means totally meremukkan, down. 이것을 처음부터 benar-benar hancur. From the beginning, God Dan made sejak this covenant. Awalnya Tuhan sudah memberikan perjanjian ini. Dan 1 Yohanes 3 ayat 8. 마귀의 일을 멸하려 하십니다. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Alasan anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. The Bible tells us that the Christ will break down all the evil Jadi works. Alkitab menyatakan bagi kita bahwa Kristus akan menghancurkan segala perbuatan-perbuatan iblis yang jahat. 12:31 Lalu Yohanes pasal 12 ayat 31 and 16:11. dan Yohanes pasal 16 ayat 이 11. 세상 임금 사단은
이미 하나님 앞에 심판을 받았다라고 되어 있습니다. This prince of this world Penguasa already dunia ini received sudah the menerima judgment. penghakiman. 아니 이 사단과 귀신이 정말 회개하면은 돌아올 수 있지 않냐? If the Satan and Dan the jika evil spirit, if setan they dan roh repent, jahat then mereka can they bertobat, come before God again? apakah mereka dapat datang ke hadapan Tuhan 나쁜 귀신도 lagi? 있지만 착한 귀신도 있지 않냐? Okay, there are evil spirits, but among the demons there is good one. Memang ada roh-roh jahat, No. tapi apakah di antara roh-roh jahat ada 이 roh-roh 사단은 jahat yang baik? 하나님 앞에서 심판을 Tidak, tentu saja. Already the Satan and Setan evil dan spirits, roh-roh jahat they ini were mereka judged. sudah 이 dihakimi, 악한 영들은 이미 하나님께 심판이 끝난 거예요. No, already dan the judgment penghukuman of God Allah was sudah finished selesai through evil atas spirits. roh-roh 다시 jahat, 회개하여 돌이킬 수 없는 존재예요. Okay, they cannot be dan mereka turned tidak away. dapat berubah 멸망과 지옥 kembali. No, they should go Mereka to the harus eternal pergi hell. ke neraka yang kekal. So, we Jadi should kita make tidak boleh room for memberikan celah untuk Satan. We setan, should break down melainkan Satan. kita harus menghancurkan dan mengalahkan setan. 마태복음 25장 41절. Matius Matthew pasal 25, 25 41. ayat 41 계시록 20장 10절. dan Wahyu And Revelation pasal 21, 20 ayat 10. 20 and verse 10. 여기 보니까 영영한 불 그랬습니다. Di And here sini it says the eternal mengatakan 이 tentang 지옥불에서 api yang kekal, fire. The 영원히 eternal 사단을 fire of api hell. neraka In the yang eternal kekal. fire of hell, Dan di dalam Satan api neraka will yang be kekal, afflicted. setan akan dimasukkan dan dikurung selama-lamanya. This is the Ini reality adalah of Satan. realitas yang dimiliki oleh setan. Already Jadi, their otoritasnya authority sudah 심판을 받았고 lenyap And they dan received sudah the menerima judgment. penghakiman, 영원한 지옥에 들어가야 됩니다. and dan they should mereka enter harus the masuk eternal dalam fire of api hell. neraka yang kekal. 하나님은 우리에게 그리스도를 믿는 우리에게는 엄청난 권세를 주셨습니다. Tetapi God gave us Tuhan memberikan tremendous kepada kita authority otoritas to us yang to besar believe in ketika Jesus kita Christ. percaya kepada Yesus Kristus. 요한복음 1장 12절에 하나님의 자녀가 되는 권세. Yohanes pasal 1 ayat 12 itu berbicara bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. 어마어마한 권세예요. No, 권세. the children of God, it itself is a Anak-anak Tuhan itu tremendous sendiri right. adalah hak yang sangat luar biasa bagi kita. 어떤 권세냐? What kind of a right? Dan kuasa seperti apa yang kita miliki? 마가복음 3장 Markus pasal 3 ayat 14 sampai 15. 귀신을 내어 쫓는 권세를 주었다 그랬습니다. When we see Mark 3:14 and 15, Ini it says, already God gave us the authority berbicara to drive bahwa out Tuhan sudah demons. memberikan kepada kita 여러분 현장에 kuasa 지역에 untuk 있는 mengusir 모든 roh-roh 귀신을 jahat. 여러분 결박시키기 바랍니다. Please bind up and Jadi, break down all the kita power harus of evil mengusir spirits dan and demons in your menghancurkan places segala and kuasa roh jahat yang ada di tempat di mana kita berada, karena kita sudah memiliki kuasa untuk melakukan hal 이 itu. 가정과 가문에 이 지역에 역사하는 모든 귀신과 흑암은 예수 그리스도 이름으로 떠나갈지어다. all the Dan power of seluruh darkness, kuasa who is kegelapan yang working sekarang in bekerja my family line and atas his field, keluarga be broken down kita, in the name of Jesus biarlah Christ. dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Berdoalah seperti ini, 하나님이 하십니다. No, maka God Tuhan works. akan berkarya. 사단과 귀신은 그 들으면 알아요. Even Satan and the evil spirit hear Bahkan this ketika prayer, setan they dan know. roh-roh jahat mendengar doa saudara itu, mereka akan tahu. Even you pray, you pray Bahkan strongly ketika or quietly, it is saudara berdoa dengan suara yang nyaring ataupun saudara berdoa dengan suara yang pelan, tetap sama saja. Matthew 10. Lalu Matius pasal 10 ayat 1, 이 귀신을 내어 쫓는 권능을 주기 위해서 불렀다 그랬습니다. And the reason God called 12 Tuhan disciples memanggil is to mereka give them the 12 authority to muridnya drive out the adalah evil untuk spirits. memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. 누가복음 10장 19절. Dan And Lukas Luke pasal 10 ayat 19, 원수의 모든 능력을 제어할 권능이라고 말하고 있습니다. And Dia He memberikan gave kepada us the kita kuasa authority to untuk overcome all the power of the enemy. menghancurkan kekuatan musuh. 사단과 싸울 때 힘들게 싸우는 게 아니에요. When you fight Ketika with the kita evil berperang spirit and melawan demons, roh jahat you dan don't need to setan, fight with kita difficulty. tidak perlu untuk bertarung dalam penderitaan, dalam kesulitan. Already Christ finished Karena all. sebenarnya Kristus sudah menyelesaikan segala hal itu. 사단과 우리는 싸우면 안 돼요. Accurately saying,
The fight between Lebih us and jelas Satan dapat kita is, katakan how can I say, bahwa useless. 우리에게 그리스도가 없다면 berperang rohani melawan setan itu sia-sia. 이게 싸울 대상이 안 되는 거예요. If we do not Jika have kita tidak Christ, memiliki then Kristus, we are not the being who maka can kita fight bukanlah against the Satan. makhluk yang dapat berperang melawan 우리에게 setan. 그리스도가 있다면 이 사단은 우리와 싸움이 안 되는 거예요. Tetapi jika kita memiliki Kristus, maka setan sendiri tidak dapat atau tidak memiliki kuasa untuk berperang melawan kita. Dan saya benar-benar percaya akan kuasa sebagai anak-anak Tuhan ini. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengusir kekuasaan kegelapan, mengusir kekuatan musuh. 여러분이 조용히 누르면 됩니다. Jadi saudara, percayalah akan hal ini. 자, 결론적으로 Dan sebagai konklusi, Our spiritual fight peperangan rohani kita, 이미 승리한 싸움입니다. peperangan rohani kita adalah peperangan rohani yang sudah kita menangkan. 우리와 함께하는 싸움이에요. Kenapa? Karena Kristus yang memiliki kemenangan itu berada di pihak kita. 어떻게 싸워서 이기는 게 아니에요. Sehingga bukan peperangan rohani di mana kita harus mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan kita, karena peperangan itu sudah kita menangkan. Dan saudara harus memiliki jaminan, keyakinan akan hal itu. 로마서 8장 37에 39절. Roma pasal 8 ayat 37 dan 39. 우리를 그 어떤 피조물, 그 누구의 손에서도 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다고 그랬습니다. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada yang dapat membahayakan kita. Kita tidak akan pernah gagal. 사단에게 당하는 존재가 Kita bukanlah ciptaan yang dapat dikalahkan oleh setan. 절대 못 이겨요. Setan tidak akan pernah dapat mengalahkan 이 사실을 kita. 모르기 때문에 여러분이 썩는 거지요. Tetapi karena kita tidak menyadari, tidak mengerti realita ini, sehingga seringkali kita tertipu. 대적하면 됩니다. Dan yang harus kita lakukan hanyalah mengusir roh jahat itu. Yakobus 4 ayat 7. 사단을 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라 그랬습니다. Resist the devil, then he will flee from you. Usirlah si roh jahat, maka dia akan pergi daripada kita. 사단은 도망갑니다. When you resist the devil, then Satan have Ketika no kita choice but to mengusirnya, flee from maka you. setan akan 여러분, pergi dari 사단이 kita. 대단해 보이지만 여러분이 그리스도로 사단을 대적하면 사단은 쫄아요. Bagi kita, setan kelihatannya sangat besar, kan? Tapi ketika kita mengusirnya, setan akan menciut dan akan pergi meninggalkan kita. How can I say, the thief, he is how strong he is. If the police Pencuri, comes, then, seberapa that hebatnya thief has pencuri no choice itu, but to be shivering jika with polisi sudah datang, dia pasti akan menyerah juga. But I prayed in the name of Jesus Christ, but why? Tetapi saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, kenapa setan tidak pergi meninggalkan saya? Kenapa kegelapan tidak dihancurkan? 기다리면 됩니다. Please wait. Tunggu, tolong tunggu. 로마서 16장 20절. Roma pasal 16 ayat 20. 예, 하나님께서 속히 사단을 너희 발 아래 상하게 하시라 그랬습니다. The God will soon crush the Tuhan Satan segera under you. akan 사단을 meletakkan setan di bawah kaki kita. 하는 것은 우리의 능력이 아니고 하나님께서 하신 겁니다. The power to make the Karena Satan kuasa go down is not us, Untuk but it is the work of God. menundukkan setan di bawah kaki kita bukanlah milik kita, melainkan In kuasa God's Tuhan. time schedule, God Sehingga will work. berdasarkan 우리 waktu 기도하고 Tuhan sendiri, 기다리면 Tuhan akan 하나님께서 berkarya. 하시는 겁니다.
So with the Dan prayer, dengan we doa wait, kita and then menunggu, God dan pada saat itu Tuhan akan berkarya. 그러면 우리는 기다리면서 뭘 하느냐? then while we Dan are ketika waiting, kita what we should menunggu, do? apa yang harus kita lakukan? 무장을 해야 돼. We should Kita put on the full armor. Harus diperlengkapi 에베소서 dengan 6장 11절. Ephesians 6:11. Efesus pasal 6 ayat 11. Please put on the full armor of God. Kita harus 흔들리지 마라. diperlengkapi It means dengan do not be shaken. perlengkapan senjata Allah, 투구로 쓰고 supaya kita tidak Please, tertipu. put on the helmet of assurance of salvation. 이 그리스도의 의로 뭐냐면 그죠? 흉배를 입고 And with the with the righteousness of Jadi, Christ, put on your breastplate. 이 그리스도의 은혜의 말씀으로 진리 허리띠를 딱 띠고 And with the word of truth of Christ, put on the Jadi belt berdirilah on your tegap, waist. berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju And with sirahkan this gospel, put keadilan, on the shoes of peace. 믿음의 방패 dan berkasutkan And, kerelaan untuk put on memberitakan Injil. what? 아이고야, 믿음의 방패 방패. 갑자기 생각이. Okay, have the how not the Okay, sorry. Please put on the shield of faith Jadi pergunakanlah perisai iman, and then hold on the sword of the Holy Spirit. 여러분이 dan 하나님의 terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. 하고 있으면 됩니다. Now, just what you should do Dan yang harus is, kita lakukan putting on the full hanyalah armor of diperlengkapi God. dengan perlengkapan senjata Allah. 우리는 승리한 싸움을 싸우는 겁니다. We have the Karena fight kita which memiliki have peperangan already victory. rohani yang telah 사단의 kita 권세를 menangkan. 완전히 해결하신 그리스도. Kristus Christ sudah already, menghancurkan break down the power of kekuasaan Satan. setan, 우리는 여기에서 완전히 해방됐죠. So we dan were set kita free sudah from the power of dibebaskan the dari Satan. kekuasaan setan itu. 우리는 사단의 권세를 정말 제어할 수 있는 권능을 가지고 있습니다. The Semakin more we have kita the authority to, memiliki otoritas bind untuk up the mengikat Satan's setan, power. 엄청난 이 권세를 하나님 우리에게 주셨습니다. dan Almighty kita God sudah gave tremendous menerima authority kuasa yang besar to dari our Tuhan God. sebagai anak-anak Tuhan. 절대 여러분 흔들리지 말고 이 축복을 누리고 인도네시아의 모든 흑암과 사단과 우상을 무너뜨리기 바랍니다. Please Dan do not tolong be janganlah shaken, goyah, but tetapi enjoy nikmatilah this berkat blessing ini, of authority, yaitu and then kuasa please dan break down all the otoritas power of untuk Satan in menghancurkan Indonesia. kuasa setan dan kegelapan di Indonesia. After finishing Setelah this first menyel- lecture, you will have the time, have Setelah a forum. menyelesaikan pelajaran ini, saudara memiliki waktu untuk forum. Ingat, Kristus yang saya jumpai. Jelaskanlah tentang hal itu. With the word today Dan you dengan received firman with this dan word, sudah please saudara have terima a hari ini, deep forum. lakukanlah forum yang mendalam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan 정갈 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었음을 믿습니다. kami We percaya believe you bahwa already gave all Tuhan the sudah power of, memberikan power kami to kuasa break down untuk the power of menghancurkan, Satan and then scorpions. 우리에게 setan dan 하나님 자녀의 menahan 권세가 kekuatan 있음을 musuh. We believe Kami we percaya have bahwa the kami right to memiliki become hak children sebagai of God. anak-anak Tuhan. 이 권세를 가지고 인도네시아 모든 지역의 흑암과 귀신과 사단의 권세를 무너뜨리는 전도자들로 축복해 주옵소서. Tuhan, Lord, please bless berkatilah us to kami become untuk the menjadi evangelists penginjil yang who akan break down all menghancurkan the power segala kuasa of kegelapan darkness dan and setan Satan di in Indonesia. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Dalam nama In the name of Tuhan our Lord kami Jesus Yesus Kristus Christ, kami berdoa. Amin. Amen.